bangsat lagi anjing. Tiga unit safe loader muat Scania dump truck bosku. Scania B380 desa Metal tikus kelapa pasukan Nissan bosku. Mercy bosku, Mercy muatan Mercy, ini juga Mercy. Mantap bosku, OTW Samarinda. Selamat sampai tujuan. Scania. Driver. Om, mana ini Om? Siap. Kemana ini? Ke Samarinda aja Om. Samarinda. Samarinda. Takut hilang. Ini ya.
Saatnya patah pas di gunung pasar lagi anjing. Asik. Asik dong. Ah si Pak Pucat lari ke